In Singapore, a 52-year-old woman named Jayanthi Ponnasamy Manian has been fined more than 175,000 Singapore dollars by a court for unlawfully renting out 3 residential units on Airbnb for almost 3 years. The units, located on Kinta Road in Little India, were rented out for short-term stays without obtaining the necessary planning permission from the authorities, as required by the Planning Act. Ms. Jayanthi rented out her cell-phone units on Airbnb between June 2019 and February 2022. During this period, she rented the units 489 times, providing short-term accommodation without the required permits. The court heard that she advertised her units on Airbnb, where she provided detailed instructions to guests on how to check in and out. Guests would retrieve keys and access cards from unlocked letterboxes and return them upon checkout. Payments for these stays were made to Ms. Jayanthi's Maybank account. She also enlisted her sister to help with housekeeping tasks after guests checked out. The Urban Redevelopment Authority (URA) of Singapore mandates that residential properties cannot be rented out for periods of less than 3 months without the appropriate permits. These regulations are in place to ensure the safety, privacy, and security of residents and to maintain the residential character of local communities. The URA's website explicitly states that it is illegal for owners and tenants to rent out properties for short-term accommodation, including through online home-sharing platforms like Airbnb. Ms. Jayanthi stopped her illegal rental activities towards the end of 2021 after Airbnb notified her that short-term rentals were illegal in Singapore. Despite this, the URA's prosecutors sought a fine of 212,000 Singapore dollars for her offenses. However, her defense attorneys, Mr. Mohammed Arshad Mohammed Tahir and Mr. Patrick Fernandez, argued for a significantly lower fine of 10,000 Singapore dollars, stating that expenses for maintenance services, mortgage and interest payments, and air conditioner servicing should be considered. The judge eventually decided to deduct approximately 32,700 Singapore dollars for water, electricity, and refuse collection costs from the total fine, resulting in a final amount of over 175,000 Singapore dollars. It is important to note that the maximum fine for a first-time offense of providing illegal short-term rentals is 200,000 Singapore dollars. Should Ms. Jayanthi fail to pay this fine, she will face an 8-month jail term by default. What do you think about this case? Do you agree with the fine imposed by the court? Please share your thoughts in the comments below. If you found this news coverage informative, don't forget to like, share, and subscribe to our channel, 2230, for more updates. 在新加坡，一名52岁的女子 Jayanthi Ponnasamy Manian 因非法在 Airbnb 上出租3个住宅单位近3年而被法院罚款超过17万5千新加坡元。这些位于小印度金塔路的单位，在没有获得必要的规划许可的情况下被出租用于短期住宿，违反了规划法。Jayanthi 在2019年6月至2022年2月期间，在 Airbnb 上出租了他自有的单位。在此期间，他非法出租了这些单位共489次。法院了解到，他在 Airbnb 上发布广告，并向客人提供详细的入住和退房指示。客人会从未上锁的信箱中取走钥匙和通行卡，并在退房时归还。租金支付到 Jayanthi 的马来亚银行账户中。他还让他的妹妹在客人退房后协助做清洁工作。新加坡城市重建局 URA 规定，未经适当许可，住宅物业不得出租少于3个月的短期住宿。这些规定是为了确保居民的安全、隐私和保安，以及维持当地社区的住宅特征。URA 网站明确表示，业主和租户不得非法将物业用于短期住宿，包括通过像 Airbnb 这样的在线共享平台。在2021年底 ，Airbnb 通知 Jayanthi 短期租赁在新加坡是非法的，他因此停止了非法租赁活动。尽管如此 ，URA 的检察官要求对他处以21万2千新加坡元的罚款。然而，他的辩护律师 Mohammed Arshad Mohammed Tahir
和 Patrick Fernandez 主张将罚款降至1万新加坡元，认为应考虑维护服务、按揭和利息支付以及空调维护的费用。法官最终决定扣除约32700新加坡元的水电和垃圾收集费用，从而得出最终罚款超过175000新加坡元。需要注意的是，首次非法提供短期租赁的最高罚款为20万新加坡元。如果 Jayanthi 未能支付这笔罚款，他将面临8个月的监禁。你对这个案件有何看法？你是否同意法院的罚款决定？请在下方评论区分享你的想法。如果你觉得这则新闻报道有帮助，请点赞、分享，并订阅我们的频道20to30以获取更多更新。Di Singapura, seorang wanita berusia 52 tahun bernama Jayanthi Ponnasamy Manian didenda lebih dari S175.000 oleh pengadilan karena secara melanggar menyewakan 3 unit tempat tinggal melalui Airbnb selama hampir 3 tahun. Unit-unit tersebut, yang terletak di Jalan Kinta di Little India, disewakan untuk penginapan jangka pendek tanpa mendapatkan izin perencanaan yang diperlukan dari otoritas, sesuai dengan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perencanaan. Menggunakan unit-unit yang dimilikinya sendiri, Jayanthi menyewakannya melalui Airbnb antara Juni 2019 dan Februari 2022. Selama periode ini, ia menyewakan unit tersebut sebanyak 489 kali, menyediakan akomodasi jangka pendek tanpa izin yang diperlukan. Pengadilan mendengar bahwa ia memasang iklan unitnya di Airbnb, di mana ia memberikan instruksi detail kepada tamu tentang cara check-in dan check-out. Tamu-tamu akan mengambil kunci dan kartu akses dari kotak surat yang tidak terkunci dan mengembalikannya saat check-out. Pembayaran untuk tinggal tersebut dilakukan ke rekening Maybank milik Jayanthi. Dia juga melibatkan adiknya untuk membantu tugas kebersihan setelah tamu-tamu check-out. Otoritas Pembangunan Ulang Kota, URA, Singapura menetapkan bahwa properti residensial tidak boleh disewakan untuk periode kurang dari 3 bulan tanpa izin yang sesuai. Aturan ini diberlakukan untuk memastikan keselamatan, privasi, dan keamanan penduduk serta untuk menjaga karakter residensial dari komunitas lokal. Situs web URA secara eksplisit menyatakan bahwa adalah ilegal bagi pemilik dan penyewa untuk menyewakan properti mereka untuk akomodasi jangka pendek, termasuk melalui platform berbagi rumah online seperti Airbnb. Jayanthi menghentikan kegiatan sewa ilegalnya menjelang akhir 2021 setelah Airbnb memberitahunya bahwa penyewaan jangka pendek ilegal di Singapura. Meskipun demikian, Jaksa URA menuntut denda sebesar S212.000 untuk pelanggarannya. Namun, pengacara pembelaannya, Mr. Mohamed Arsyad Mohamed Tahir dan Mr. Patrick Fernandez, berpendapat untuk denda yang jauh lebih rendah, yakni S10.000, dengan mempertimbangkan biaya untuk layanan pemeliharaan, pembayaran hipotek dan bunga, dan servis pendingin udara. Akhirnya, hakim memutuskan untuk mengurangi sekitar S32.700 untuk biaya air, listrik, dan pengumpulan sampah dari total denda, menghasilkan jumlah akhir lebih dari S175.000. Perlu dicatat bahwa denda maksimum untuk pelanggaran pertama kali menyediakan penyewaan jangka pendek ilegal adalah S200.000. Jika Jayanthi gagal membayar denda ini, dia akan menghadapi hukuman penjara 8 bulan secara default. Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Apakah Anda setuju dengan denda yang dikenakan oleh pengadilan? Silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menemukan liputan berita ini informatif, jangan lupa untuk memberikan like, bagikan, dan berlangganan ke saluran kami, 20to30, untuk pembaruan lebih lanjut.